Mkaribisao mtukufu Mwanjisi wa heshima shitukufu Rifai de Comore ikao shojulwani leader wa hasho mparwa Ahmed Wadan Mahmoud ikao hakola miaka mwatengodini sha wakati longo ya Afrika nungo dini we journalist kama dema journalist wa francophonie wa ezensi zaka zitawali wane Faransa ngwa harma Afrika yabo waka kwamba izo zaladimu ya heze press ze journalist mu zaladimu wake nizo ebonge yemu ndawo yemu le carte ezo ngo izo ebonge haparwa hakala mwana chengo hilo ikamyezi ngwa bencho dokani kala dumeke harmontino maulu ebonge akarjum karibisa imazishi jimla wahesha masha Rifai de Comore ikawo yuparwa Mohamed El Arif Saad ikawo yemshuri funolonolono oharuma za associations za nchi ya Faransa ya husu wa Komori wengi banu ebenga karibu bana ila Tengoji tukufu, assalamu alaikum. Amadilana monsieur l'animateur ya ulisa kubigano nge mwanzishi jimla wa hii parti Rifai de Comore tendelo ni Ahmed Wadan Mahmoud ikawo wajiwahan wajokaya akaendi harmazi voti za 2016 kachafuzu nous fasili babi fasilia Rifai de Comore donc Rifai yo réformateur des îles face aux impératifs du développement des Comores hajokozi ye makswada ya rehansibano les vieilles nations ont répété de la démocratie aux Comores, donc l'atteinte à la démocratie aux Comores. Mimi, malheureusement, comme il est bien placé, Yaramba est témoin en tant que secrétaire du parti Rifai de Comore, Henry, Lukaya, Rikabsa a organisé un meeting le 12 août 2017, comme j'ai dit, tout le fois béni, Amahame, Armengazija. Wengi wahani wajua ukaya emitingi hiyo rizili diwayo ikawo kabla ya emitingi ya hatuzilo rifanya mujilio janvier 2017 au foyer de famille ya Moroni karjazilo ale mujilio rifanya mujilio ho capital rirenge sali ilo ho capital sali privé karja demande wa autorisation ni ya he commune ya Moroni ni ya he préfecture ya Moroni rifanya de mujilio janvier 2017 namnaje yamkinishiha le mujilio rakabsahari lifanye au mois d'août rakubaliwa ne commune ya Mbeni wabire manipulation ya ukaya hariye préfecture watowe arete wazie mujilio lifanyao harma fanye privé ye commune watowa ruhusa lifanyishi. Donc c'est une première atteinte à la démocratie, en tout cas contre la liberté d'expression, contre la liberté même de se réunir. Yo atteinte grave ikao ingwaje ya mediatizewa na kati yao wanduwa injuno e yo bino wanduwa juwe dukaya rendera sahe esali wiyo na kaya mujilio Moroni yema responsable wa hesali ya Moroni warambia ukaya wahundu noti ne ministère de l'intérieur ya ukaya kwati na droit waajirise esaliyo ifanyiwa mabujilio ya siasa. Ça c'est grave. Wahundu noti ya ukaya wazilo watajirise parti ya zoifanye bujilio ya siasa harama esaliyo. Et deux wakati nilihata ministre de l'intérieur ya uzise zenongoizo ya juu eka izo kweli kataniki wa noti sha confirmer waka oui vizie salio itido fanya mabuji na siasa. Ça c'est grave. Ya wote kazani ni sekani. Kazani sekaya zenongo durasa chance ya zamabani. Lazima wa Komori juste zitwa attention. Vanu yo halisa mnanyansu ija nyoshi yata jone ya simba ya vonyi donc kwa kweli eka zemo gazio ni sababu example o RTC e wanarongo wao wanarongo serikali
zeradio ngabo za balwa définitivement ngabo za balwa temporairement ngabo za menacewa ukanga joba sonti pia wengi watu si soma ze messages za Facebook za mwanayasi directeur général wa radio ya Nzwani Alawia Bashir ni kala waonesa kwa kufanyiliwa menace ya kaya swa ngujotolo swa radio de jobalwa donc yabo ikaze ngo izo rizibuli ya zikontinue nayo abunga rejeyo maha minji en arrière donc zentingwa wanao wa rohe wanjie harma demokrasi sisi ngertina riski ya ukaya rirejeziwa ningoni rireje harma diktature mahala minji yo kaikini wabuwana wanjie harma demokrasi shikawa wanondoa rejezo harma diktature wanuhiza leji abugo kwezi ngabo citation wakati le mujil hatu lazilo ngabo citation ya mwanamshe kwa yanzi hambabe ya Facebook ya ujua Zamzam tunasema ulisakaya l'émergence peut nous priver de tout sauf la liberté de penser, de manifester, de s'exprimer. Par les gens qui sont d'accord, il y a une émergence, il n'y a pas de problème. Et quand Joshi a une suivi l'émergence, chaque ticket, le prix à payer de l'émergence, c'est la dictature. Je suis désolé. Car Giacomo il développait dans une dictature. Car il souhaitait comment il développait dans une démocratie. Parce que déjà, avant la démocratie, c'est une évolution. Il y a beaucoup de gens qui ont une dictature, avant ils régressent, avant ici. Donc, quand on voit une dictature, on voit si Singasi n'a pas risque de je suis désolé, en Okaya, Hakika, Namjokaya, Gawan, on défend les dictatures qui sont communes. Ah oui, on va le faire, on va partir dans une dictature libaki. Parce que parce que la dictature, je vais qui au pouvoir le plus longtemps possible. Bon, vous facilitez la démocratie, la dictature. Chat, et quand on va harmoniser, on va faire les hennas en faille. On va dire que nous, harmoniser, c'est choqué. On va dire que nous, hamanifeste batike mungu haujilia wangu amefasiria mdukaya mrungu anzo ya bihekumbi yani mrungu anzo ya rongowe ya mezi hadari ya timizi batike mjumi za leji abongwe ashkurio maître Shinda Abdallah et intelligence ya yuhunda wakati mshashi joka ngenwo ya biaronsi juba ya convoqué, en tout cas, il a sollicité les Mujiloli, les familles. Il y a famille sensibilisation, il y a une population de Comores, il y a attention, il y a danger. Parce que, une citation, ils sont malades, wakati wa Hitler, excusez-moi, comparaison, non, Njabokaya, Gassirma, régime, Hamad Makatia, Aremakatia, Gabon, janibu fulani wajawa kaurengwa njaheza leji parce wala tindani janibu fulani wajawa kaurengwa njaheza leji ba wala tindani sauf que à la fin Hitler a pris tout le monde donc kwa bongwe leo watambe parti faidi ndo wazilo wa manifeste zaka janimusu juzi juu wa mwendo zilo watifanye kongre zilaka janimusu ashe eza husu Abdala izozi husu mambiwa yekaleo karjaheza leji Rando Kaya, stop. Colonel Azali Assoumani, Ngujo installe dictature Comore. Na nimi tizamba ukaya, haina regime ya dictature yoto huna wandu wa idefande. Abongwe tijihadai, ngawandu walo Comore, walo tayari, wa defande et kazali ngwanzo installe dictature, c'est-à-dire yabakishe au pouvoir hata wakati miezi nguyajo kumtamani. Ngawandu wajo kumdefande. Ebe, narike mwengoni, mwaru wajuharaya ukabake mbukomori ya rume hato wakati ya jo kufa no narambe no na defende ukaya ekomoria hatu ngaranzao ideveloper che komoria hatu ngaranzo ideveloper harma demokrasi harma droit ya buhaba izikirio mbuya be ezitokiri shaka si d'accord ekomori ikena mwana damu ya rume hata wakati ya jule mewa peut-être ya irithisha ya mwana hahe hata sinde hali kwezi abongo tutani kamri haku haukaga mwana wajuhu kunga mwana ngowe
amshukurieni juste kama Mwenyezi Mungu kalima mzima dukaya harmaze komba wadan Ahmed Mahmoud leader wa hatu wana Komori dukaya baada katubuliwa yafanya munjilio baada katubuliwa yenda OFTC katubuliwa yenda baba hangu ikao hatuchora ngamrongo kajalali ko harmaze assis c'est pas un problème a décidé ya towe journal ipawao Espérance inu irohebalia trimestriel sha apatria janvier kama mwezi wa mwanzo ngujo publier numero inu haina mwezi inu mtishangae etiti ya Zimbabwe les assises de l'espoir. Ah oui, oui, hakafikiri zila assises za espoir. Malheureusement, zila assises, en tout cas, il y aura assises à désespoir. Donc, les journalistes, on a publié les opinions. Il y a des gens qui ont publié les journaux, les daoula, ou qui ont publié OFTC, qui ont droit. Mimi ya mine Facebook ya Mohamed El Arif Sarali na natishie ngatu publier gratuitement et article mnadoi beshia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.